Hey guys, welcome back to another video of Minecraft episode 1. So, as you can see, I got what? I think that's okay. Okay, so, I'm gonna get Chop Chop Sanctuary. Hi, hindi ako Englishero. Tagalog ako. May Tagalog. May Tagalog. May Tagalog. May Tagalog. May Tagalog. Me. Ay, pare ko, bakit tuloy yun? Muntik na yun. Muntik na yun. Kailangan kong makat. Yay, nakakat na Muntik ako. na yun, pare. Oh. Yeah. Doon ka na nga. Muntik na yun, pare. Muntik na yun, pare. She's stupid pag eso. Haha, English mo more. Ha ha ha. Ano pa? Saan pa tayo mag chop ng puno? Ah, may chicken. May cave. Nandun si Darig. The heck? Oh, yeah. That's right. You sneaky chicken. You skinny chicken. Right. Skinny chicken. Oh, yo, what the shit, bitch? Yo. That's right. Ha! Ay, saan ba tayo? Saan ka ba pupunta? One hit ka na lang eh. Two hits. Two hit. Yan. My feather. Mag-check. Oh! Ang lag! Nang may message pa. Nagdilag na nga eh. Ay. Ano ba? Bakit nga pa ako naka-feather? So, Emma, nang bibisit ka, no? That's my bro, bitch. Ay. Oh my god. So, magkukay na tayo dito. 20 minutes later. Ay, nagre-record pala ako. Tit! Hay! Hinantok na ako. Init pa dito sa sala. Grabe. So, saan ba ako mag-uukay? Oh, 15 now. What the fuck? What the fudge, man? What the fudge? Oh, ano yun? Yan. Yan bagay sa'yo, kaya nakamuko. Hi! Yan, may chicken. Ah! Oh! Pickaxe iron ba? Iron doon na. Okay na. Okay pa tayo na. Dami. Tapos okay na. Uy! Ay! Ano yun? What the heck? What the fudge? So, saan pa ba talaga? Yan. Ayun na. Okay na. Dyan yan. Basta kung nalagay. Dito. Yan. Okay ba yung boss ko? Boys. Some wood. Ah! Yan. Yung maganda. Isa, dalawa, tatlo.
sakit. Rage. Ayoko lumabas mo. Doon. Alam ko bakit? Hindi na ako makawala kasi wala akong naman. Uy, visit ka. Ah, oh, fuck. Shit! Ja! Ikaw. Ang love ko talaga. Ikaw. Holy cow, girl. Napaka-love ko. Holy cow, girl. Okay. I'm gonna get down there. English pa ako ba? Wow. Napaka-secret. So, kukuha ko yung fold. Down. Okay. Beep. Beep. Beep na ba? Okay. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Hey, mission accomplished, bitches. Yan. Sabay. Yo, to the break. Freezos. So, may so, nangyari, yun, isang kulang, bakit isang kulang, what the heck, two hits, formula, 1, 2, oh, shit, 1, 2, ay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oh shit, 1, 2, 1, 2, yeah, 1, 2. I'm a good boy expert. Ay, ito na yun. Dito, nasaktan ako. Nagbubuan na tayo lahat. Totoo daw yun eh. Yun, nag-move on na ako, pre. Grabe, napaka-move on na ako. Super move on. Ano ba to? Magandang bahay. Pang new place. New palace. Ayan natin. Sure na wala makakapasok dito. Wow. Gawin natin yun. Baka muli. Kamuli. So, tatakpan pa natin to? Yeah, tatakpan natin. Wait. Again. Bakit sword? Yan ang gusto ko sa iyo, pare koy. Yan. Saan ba tayo punta? Gulat ako dun. Kala ko kung sino. What the fuck? I'm better. Bye! Sakit. Nood lang ako TV. Sakit. Utog ba ako? Sakit eh. Yan. Yan ka. Kamot mo dyan. So, saan ba tayo? Ano pa bang gagawin natin? Ako nga pala. Meron ako nakalito. Ano ba to? Ano ba to? Ang ganda.
Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ay, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ang ganda. Yun, nahanap po din ang secret path. Yan, dito, ikaw naman. Bakit ka na dyan? Ayun, sumama. Sige, huwag ka sumama. Pero sama ko yan. Haha. Oh! Yes, kanta pa. Yun, lusot. 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 You want today. Wanna change the world with a heart. Kala ko with a heart eh. Grabe. Nandoloko si Regine Velasquez. Ayan, dito ko manloko, baboy ka. Baboy. Pak! Panhit. Pak! Panhit. Pak! Panhit. Pak! Panhit. Pak! Pak! Ganun. Nation. Kain ako. Nation. Kain ako. Nation. Let's see with nation. Explanation. I don't want you. Sa braso. Sa braso iho. Sa braso iho. Sebre. Ganda. Ayan. So guys, kita na sa next episode, episode 2 sa MCPE Special Survival. Not Special, Noob Survival. Bye. Bye. Bye.